Nature behind the Grand Mosque Explore. Biya baba, biya wayron pa siya ng talos. Mods pa raw hindi kababayan? Ha? Lah, ba. Sa Japan Ayan, nakababaan. Bas ka na kami ganda wakil dito. Guys, si wakil. Oh, malayo pa. Kakilaan na magtoy. I-ammer sub. Kalasan kayo naman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Haon ko na ubod. Biya tayo kutsing Grand Mosque. Sumakawa mari kami ini. Allah. Lingkat. Garden. Nature. Ini nih bang, party nih. Berin. Yung picture mo ka. Nah, di nakakita ning kuan ning Grand Mosque. Diyan na kami nag-nature, nag-adventures na ba kami ni? Long ta. Ang kay mo. Ito ang tinatawag na adventures life. Na parang nasa bundok-bundok ka na. Biya siya bud-bud, makiarasan ko naman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Akbar. Allah, makapos. Nature naman ini. No. Makahapos. Allah, Allah. Natin nakakita ng Grand Mosque. Yari na kami rin di ako ng sipak. Akid langit. Di nakakita ni sabi madrasa sin main. Pati madrasa sin main sin Sadik Islamic Institute. Masjid Sadik. Allah. Oo, bunal ko. Kakitaan na rin di. Continue pa yung pag-adventures. Allah Akbar. Guys, garden daw po nature. First time ko nakakari. Gumarin.